Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. आज हमारे साथ बहुत ही यंग और टैलेंटेड बच्चा मौजूद है और आजकल रेहान ट्यूशन एकेडमी के स्टूडेंट हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कैसे अपने फ्यूचर को शेप देने की जानिब बढ़ रहे हैं। लेट्स वेलकम हसन लाशारी टेक्नोलॉजी वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन टेक्नोलॉजी वाला है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी बैच 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं फिजिकल स्कूल में क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। और हम 6 बहन भाई हैं, मतलब के 5 भाई हैं और एक बहन। अच्छा, आप 9th क्लास में हो? यस। फिजिकल स्कूल भी जाते हो? जी जी, तो मैनेज कैसे करते हो दोनों को? हो जाते हैं, बस शाम टाइम इसका और सुबह के टाइम उसका। अच्छा, मुझे डिटेल से अपनी रूटीन मेरे साथ आप शेयर करें। ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ 4:40 पर। मैं वज़ू करता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मेरे कज़न हैं 3, वो एक्सरसाइज करने जाते हैं पार्क। वहाँ एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद वापसी आते हैं और स्कूल के लिए यूनिफॉर्म स्टे करता हूँ। फिर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता हूँ तकरीबन 7:30 बजे। और उसके बाद मुझे छुट्टी होती है 1:30 बजे। 1:30 बजे छुट्टी होती है, जब तक मैं कपड़े चेंज करता हूँ और 1:50 पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, असर की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और सो के उठने के बाद मैं मतलब कि स्कूल जो काम मिला होता है वो सारा फिनिश करता हूँ। होमवर्क जो होता है, लर्निंग का जो होता है, वो सारा फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा खेलता हूँ, मतलब कि 1-2 घंटा। उसके बाद मैं अपने जो टास्क मिले होते हैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी के, वो पूरे करता हूँ रात तक और उसमें क्लास भी लेता हूँ 7 से 8 बजे। अच्छा, वाह, बहुत ज़बरदस्त। और फिर सोते कब हैं? फिर रात को 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक हो गया, बहुत आपकी अच्छी रूटीन है। मतलब आप अपने दिन का एक भी मिनट ज़ाया नहीं करते। जी ये तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन वाली बात है। क्योंकि जी आजकल के बच्चे जो हैं वो अपना काफ़ी सारा टाइम जो है वो मोबाइलों पे ही गुजार जी गुजार के जी ज़ाया कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में। तो जी। आपको स्कूल जाना पसंद है या फिर चाहते नहीं हो कि नहीं, ऑनलाइन ही? स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे रेहान स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन स्कूल के अंदर कुछ रट्टा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें डेफिनेशन याद करनी होती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत कम ही होता है ना ये पंजाब टेक्स्ट बुक की किताबों में, इसलिए मुझे इतना हम्म, पसंद नहीं है। बस क्योंकि अब हमारे जो सोसाइटी है उसको यही लगता है कि यही असल नॉलेज है, हालांकि नॉलेज ये नहीं है। अच्छा, तो फिर कब आप इसको चेंज करने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह मैट्रिक 10th करने के बाद मैं इंशाल्लाह ए लेवल करूंगा, जिसके अंदर मतलब कम्युनिकेशन पे फोकस होता है। आपको पता है ए लेवल का? हम्म, बिल्कुल पता उसके है। अंदर मतलब कि इंग्लिश स्पोकन होती है और सारे सब्जेक्ट्स, इंशाल्लाह वो करूंगा। ठीक हो गया। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल स्कूल में तो मैथ्स है। हम्म, यस। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। जी। फिजिकल स्कूल में मैथ्स है और दूसरे स्कूल में? रेहान स्कूल के अंदर तो बस मतलब कंप्यूटर को के बारे में स्टडी करते हैं, आईटी के बारे में स्टडी करते हैं। क्या क्या सीख लिया अभी तक? शुरू कहाँ अभी से तक किया था और अभी तक कहाँ पहुँचे हो? शुरू शुरू में हमें अकाउंट्स बनाना सिखाए थे, बहुत मतलब के छोटे मोटे। उसके बाद हमें मतलब के जो कैनवा इस्तेमाल करना सिखाई, कैनवा के अंदर कैसे पोस्ट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। हम्म, उसके बाद हमें सॉन्ग क्रिएशन सिखाई
اور پھر اس کو کینوا کے اندر ایڈٹ کرنا تو ہمیں آتا تھا. پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی گرافکس سکھائی, ایڈیٹنگ سکھائی, اور پھر ہمیں کوڈنگ کی طرف لے کے گئے. مطلب کہ کلاؤڈ کے اوپر ہم مطلب کہ چھوٹے موٹے کیلکولیٹر اور گیمز بناتے تھے. اور اب مطلب کہ یہی ہوتا ہے فاؤنڈیشن لیول میں, بھی بس ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم اچھا، نے یہ ٹیڈکس آپ نے ریویو کہا بنائی. کلاؤڈ میں چھوٹے موٹے، یہ آپ کو چھوٹے موٹے لگنے لگ گئے ہیں جی پروگرامس، مطلب آپ اب بڑے بڑے بنانا چاہتے ہیں. جی، کیونکہ اب یہ اتنے زیادہ بنائے ہیں, اب یہ آسان لگنے شروع ہو گئی ہیں. اچھا، ابھی آپ ٹیڈکس کی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، میں بیچ میں بول پڑی. جی، اور ہم ٹیڈکس بھی بناتے ہیں، جس کے مطلب کہ ہمیں بہت وانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش اسپوکن بہت یا ریویو جب ہم بناتے ہیں. اور ہوں، ٹیڈکس بھی بہت اچھی ٹاپک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا مشکل کا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے؟ مجھے اسکول کے اندر تو مجھے انگلش، مطلب کہ مجھے انگلش اسپیکنگ بہت اچھی لگتی ہے. مطلب کہ میں اگر چاہوں اپنے والدہ کے ساتھ بھی انگلش اسپوکن بولتا ہوں. مطلب کہ سم ٹائم وہ کہتی ہے انگلش امپروو ہو، اور دوستوں کے ساتھ بھی، کزن کے ساتھ بھی. لیکن یہ جو اسکول کے اندر مجھے سب سے زیادہ گندی بھی انگلش لگتی ہے، کیونکہ ہمارے سر آتے ہیں مطلب کہ نہ انگلش میں بات کرتے ہیں نہ کچھ. کیونکہ پہلے میں کر رہا تھا او لیول ہاسٹل کے اندر، وہ میں نے لیو کر کے نا پھر میں ادھر آ گیا. ادھر کا ماحول دیکھا تو وہاں تو ہم سے سر انگلش میں بات کرتے تھے، لیکن ادھر تو بورڈ کا وہ تھا شیڈیول، سر آ کے پیور اردو کے اندر بات کرتے تھے. گرامر سیکشن اتنا مشکل لگنا شروع کیا، جیر اینڈ انفینیٹیو، مطلب کہ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تو ادھر ڈیفینیشن بھی آنے آ کی گئی. کیا وجہ تھی؟ ریحان اسکول کے اندر ہوں، ریحان اسکول کے اندر نہیں نہیں، میرا وہ لیول سے ادھر آنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ اصل میں نا تھا ہاسٹلائز سسٹم، تو وہاں اچھا. بہت ساری پرابلمز ہوتی تھی. کھانے کی پرابلم ہوتی تھی، اور مطلب بہت زیادہ کمزوری کی وجہ بن گئی تھی. ہوں، اور والدین بھی بہت یاد کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ میں. کہاں پر تھے آپ اور پیرنٹس کہاں پہ تھے؟ ہمارا گھر ملتان میں ہے، اور میں آزاد کشمیر پڑھتا تھا. اچھا اچھا اچھا، اتنا دور. جگہ تو بہت اچھی ہے، جی بہت لیکن ٹھنڈی جگہ پیرنٹس کے بغیر کہیں بھی مزہ نہیں آتا. ہے. جی، ٹھیک ہو گیا. آپ کا ابھی فیوریٹ ٹیچر کون ہے ریحان اسکول میں؟ ریحان اسکول میں میرا فیوریٹ ٹیچر مس ایمن ہے پڑھی. وہ ہماری مطلب کہ ٹیچر ہیں، وہ سب سے زیادہ اچھا پڑھاتی ہیں. اچھا، اور کیا خاص بات ہے ان کی؟ مطلب کہ دوسرے مطلب کہ کم ہی پڑھاتے ہیں. وہ مطلب کہ پولائٹ ہیں اور پیار کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور وہی ہیلپ کرتی ہیں زیادہ. اس لیے جب بھی کوئی پرابلم ہو ان کو میسج کر دیتا ہوں، ہوں، مطلب کہ اس چیز میں ایشو آ رہا ہے تو فوراً اس چیز کا سلوشن نکال دیتی ہیں کہ آپ اس طرح ٹرائی کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اسکول کے اندر نہیں، سب اوور آل کوئی ایک. اسکول کے اندر الگ ہے اور گھر میں الگ ہے. جی الگ ہے جی تو الگ بتا دیں. اسکول کے اندر بھی میرا ایک دوست ہے جس کا نام سعد ہے بڑا، وہ بہت اچھا میرا دوست ہے. اور گھر کے اندر بھی مطلب کہ کزن ہے میرا، اس کا نام ہے عبداللہ. وہ بہت اچھا میرا دوست ہے. اس کے ساتھ ہم مطلب کہ صبح ایکسرسائز پہ جاتے ہیں اور ہر کام اکٹھے کرتے ہیں. اچھا، بیسٹ فرینڈ کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ بیسٹ فرینڈ کی یہ خوبی ہوتی ہے مطلب کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اور آپ کو سمجھتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے، ہیلپ کرتا ہے آپ کی. بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی مشکل میں. اچھا جی، آپ اپنے فارغ ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا، میری فیوریٹ ہابی ہے مطلب کہ سائنس پروجیکٹس بنانا. جیسے میں وائرلیس کارز بناتا ہوں فری ٹائم کے اندر، اور مطلب کہ اسی چیز میں میرا انٹرسٹ ہے. پروجیکٹ بناتا رہتا ہوں، کوئی تجربہ کرتا ہی رہتا ہوں. نہیں تو مجھے اینیمل بھی بہت پسند ہیں، اینیمل کے کون ساتھ کون ٹائم سے؟ اسپینڈ کرنا. میرے پاس ابھی جو پیٹس ہیں وہ میرے پاس رشین کیٹس تھی بڑی، اور چکس تھے اچھا. بڑے، اور ایک دمبا تھا، فشیز تھی. ہوں، ابھی تو عید قریب آ رہی ہے، پھر دمبے آ جانے ہیں. جی، تو
آپ کا جو فیوریٹ کوئی کارٹون آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں سکرین سے مما نے بہت دور رکھا ہے، ہاں، مطلب سارا کہ دن یہ ہی آپ اسکرین میں گزارتے ہو، تو پھر اس کو ٹھیک ہو گیا، آپ کو مطلب اجازت ہی نہیں ہے یوز کرنے کی۔ جی مطلب گیمز بھی کھیلنے کی، مطلب فزیکل گیم کھیلنی ہے جتنے کھیلو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال گراؤنڈ میں جا کے کھیلو، لیکن موبائل کے اندر ٹائم ویسٹ کرنا مطلب کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے موبائل یوز کرنا ہے تو اس کے اندر آپ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کریں اور دوسرے کام کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ ہم۔ تو ابھی لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ باتونی ہیں، ٹاکیٹو ہیں، جی ایسے ہی ہے نا؟ جی تو آپ کے اس باتونی پن سے کوئی تنگ تو نہیں آ جاتا کہ ہر وقت بولتے رہتے ہو؟ نہیں نہیں اچھا، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو دوسروں کی ہیلپ کرنا اچھا لگتا ہے؟ جی یس اور کبھی کچھ کوئی بات تو سنائیں جب آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہو اور آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو۔ کسی کی ہیلپ، ہاں بہت سارے واقعات ہیں، جیسے اینیملز کی ہیلپ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ مطلب کہ مجھے ایک دفعہ مطلب کہ ایک چیل کا بچہ گرا ہوا تھا، اس کے پاؤں مطلب کہ ڈیمیج تھا بڑا، اس کو میں گھر لے کے آیا تھا، اس کو پھر میں نے پایوڈین لگائی تھی، ڈبے کے اندر رکھا تھا، لیکن جب وہ بالکل صحیح ہو گیا تھا پھر میں اس کو واپسی جہاں سے میں نے اٹھایا تھا وہاں رکھا تھا۔ اور میں نے ایک بلی تھی بڑی چھوٹی سی، اس کی ماں بتائیں فوت ہو گئی تھی، اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کی امی کا، تو اس کو بھی میں نے پالا تھا، فل چھوٹی سی، اتنی سی جیسے پیدا ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پہ اچھا۔ سارا وہ لگا ہوا تھا، مطلب کہ جب وہ نارمل ہو گئی تھی پھر میں نے اس کو۔ اور اگر ہیومن کی بات کریں تو یہی انسیڈنٹ، مطلب کہ ایک دفعہ ایک آنٹی جا رہی تھی، مطلب کہ بوڑھی سی تھی، ان کا پتہ نہیں بیٹا کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان کے ساتھ مطلب کہ سامان بیچنے جا رہی تھی، گتے وغیرہ، تو میں نے وہ گتے اٹھا لی، میں نے کہا کہاں رکھنے ہیں، تو وہ لے گئی ایک دکان کو، ادھر ان کو جا کے دے دی۔ اس کا مطلب ہے آپ بہت کیئرنگ ہیں اور لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جی کبھی غصہ بھی آتا ہے؟ غصہ کبھی کبھی آتا ہے، کس بات پہ؟ کم ہی آتا ہے غصہ، زیادہ تر تو نہیں آتا۔ آتا ہے، کبھی آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں کس لحاظ سے غصہ آئے گا، مطلب کہ اگر کوئی تنگ کر رہا ہوگا تب آئے گا غصہ، مطلب جیسے کلاس میں کوئی تنگ کر رہا ہوگا تب غصہ ہاں، آئے گا، تو پھر کیا کرتے لڑائی ہو ہو پھر؟ جائے یہ گی۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، کلاس میں غصہ آ گیا، ظاہر ہے آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ٹیم میٹس ہیں، تو پھر آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ تو پھر فائٹنگ کرتے ہیں اگر نہیں زیادہ کرتے؟ آ جائے۔ جی اچھا، ایک حد میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے؟ جی تاکہ وہ لمٹ میں رہے، مطلب کہ اگر بندہ زیادہ شریف بن جائے نا، جیسے آج کل کی ہوں سوسائٹی ایسی ہے، بندہ 10 صحیح بن گئے، شریف بن جائے تو کچھ چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہی یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے بندے کو نارمل رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، ویری گڈ، شاباش۔ باتیں تو آپ کی بالکل سمجھداروں والی ہے، آپ بچے لگ نہیں رہے مجھے۔ یس کہو میں بچہ ہوں بھی نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ یس ٹھیک ہے، تو آپ کے دن کا جو بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے، جس کا بلکہ آپ ویٹ کرتے ہو، اچھا وہ ٹائم آ جائے؟ مجھے ویسے مطلب کہ اثر سے لے کر مغرب تک بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اب نہیں، پہلے، کیونکہ مجھے کائٹ فلائنگ بہت اچھی لگتی تھی، پہلے میری ہابی تھی، مطلب کہ بس 2 گھنٹے، مطلب کہ اس کے لیے مجھے بڑا انتظار رہتا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت ساری پتنگیں اڑتی تھی تو مجھے بھی شوق تھا، تو میں پنجاب میں بہت اڑتی ہیں، جی ہم بھی آپ کے قریب ہی رہتے ہیں، فیصل آباد۔ جی تو کبھی کلاس میں مانیٹر بنے ہیں آپ؟ جی 4-5 دفعہ بنا ہوں، کیونکہ کلاس میں تھوڑا فن وغیرہ کرتا رہتا ہوں میں، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ ہر باری مجھے ہی بناتے ہیں۔
अच्छा, वो रेहान। फन करने वाले को मॉनिटर बना देते हैं। जी, वोटिंग होती है ना, मतलब कि हमारे यहाँ किसको मॉनिटर बनाए। अच्छा, मतलब आपकी लोगों के साथ अच्छी बनती है तो आप ज़्यादा वोट ले जाते हैं। जी ठीक है। तो अगर वो आपको बच्चों को खामोश कराने के लिए खड़ा कर दें, मान जाते हैं आपकी बात? जी, मान जाते हैं। कभी ना माने तो क्या करते हो? मान जाते हैं नॉर्मली। अगर ना माने तो उसका नाम लिख के टीचर को दे देते हैं और लिख के मान देते हैं ज़्यादातर। अगर ना माने तो उसका नाम लिख के जो हेड होते हैं उनको दे देते हैं कि क्लास में इंटरब्लेंस करते हैं। सही। तो आपको लोगों को गाइड करना पसंद है? जैसे कुछ छोटे दो बच्चे हों, किस्म के आपकी लोग होते बेटी हैं। है। एक होते हैं जो हुँ, बात को पिक करते हैं, वो कहते हैं जी जी आज थैंक यू आपने मुझे बता दिया। दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं हमें हमें ना समझा, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है आपको बहुत पता है। ऐसे लोगों को फिर समझाने का कोई फायदा नहीं होता। जो समझने वाले होते हैं उनको समझाए बंदा, अच्छी बात है। मतलब कि स्कूल मतलब के बच्चे हैं पढ़े जिन्हें मैथ्स मतलब के हेल्प कर देता हूँ मैथ्स में। हुँ। तो आपके फ्रेंड्स कभी सैड हों तो फिर आप क्या करते हो? उनको मतलब कि शुगल लगाते हैं, थोड़ा सा उनको मतलब कि कंपनी देते हैं, कोई और बात मतलब कि छेड़ देते हैं, कोई शरारत का उसको कहते हैं, और कोई शरारत करते हैं तो उसकी सैडनेस खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपने कभी टीम में मिलके काम किया है? जैसे आप एक टीम बनाते हैं खेलते हुए, खेलते भी तो होंगे ना? उसी की जी जी। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जब आप टीम में खेलते हैं तो कभी लड़ाई भी हुई? नहीं नहीं, टीम में कम ही लड़ाई होती है क्योंकि टीम वाले बात को फॉलो करते हैं। कुछ नहीं करते तो फिर उन्हें टीम में रखते ही नहीं है। नॉर्मली जो बात मानते हैं उन्हीं को टीम में रखते हैं, मतलब कि ग्रुप स्टडी भी करनी है तो जो जो अपने फ्रेंड्स है पर जिनकी हमें उसका पता है नेचर का, उनको हम रखते हैं। जो मतलब कि नहीं फॉलो करते बात को उनको रखते ही नहीं है। सही। तो अगर आपको किसी को कोई आपका दोस्त जो है वो नालायक हो गया है, वो पढ़ने से जान छुड़ानी शुरू कर दी है उसने, आप जी, उसको किस तरह समझाओगे, कैसे मोटिवेट करोगे कि वो पढ़ने की तरफ आए? दोस्त उसको मैं मतलब मोटिवेशन दूंगा, कहूंगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, मतलब कि इससे हमें आगे जाके ये होगा, नहीं तो गरीब हो जाओगे, नहीं तो आगे जाके आप बेरोजगार हो जाओगे, ये वो बातें करूंगा। बेरोज़गारी पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। जी आप उससे उसको डरा दोगे। जी, इसके फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर तबाह हो जाएगा आपका नॉर्मल। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है? एक अच्छा स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बस टीचर के सामने नंबर बनाते हैं, मतलब कि आगे पीछे पढ़ते ही नहीं। जैसे टीचर आते हैं किताब खोल के पढ़ रहे हैं, सर जी जी मैं आपको ये काम करूँ ये काम करूँ, वो स्टूडेंट मतलब कि इतने नंबर भी नहीं लेते फिर बोर्ड के मतलब के पेपरों के अंदर। वो स्टूडेंट अच्छे लगते हैं और टीचर को दिखाने के लिए नहीं, अपने अपने लिए पढ़े, मतलब कि घर में मम्मा पापा आएंगे तो उनके सामने किताब खोल के नहीं बैठे हैं। जब वेन एवर वो चाहें तो किताबें खोल के बैठे, खुद पढ़ें, दूसरों को दिखाने के लिए ना पढ़ें, और पढ़ाई के अगर साथ साथ थोड़ा फन भी करें, खेलें कूदें भी। बिल्कुल। अगर आपसे कोई गलती हो जाए फिर क्या करते हो? छुपाने की अ, कोशिश कर देते हो या बता देते हो, क्या करते हो? मतलब कि अगर ऐसी गलती हो जिससे मतलब कि ज़्यादा, जिसको घर वालों को बताने का ही फायदा हो, अगर ना बताएं तो पीछे से कोई और नुकसान हो रहा हो तो बता हुँ। देते हैं। अगर कोई ना हो रहा हो तो, और मम्मा पापा गुस्सा हो जाए वो बात सुन के, तो फिर छुपा लेते हैं। फिर छुपा भी लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप किसी को चीटिंग करता हुआ देखो क्लास में तो फिर आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं कहते, करने दो। कर लो। जी, और अगर कोई आपको कहे मुझे चीटिंग करा दो तो फिर क्या करोगे? फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं, वो अपना खुद का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, तो पहले हम अपना कर लेंगे, उसके बाद उसको बता देंगे। अगर अपना नहीं किया होगा तो और वो पीछे बोलता रहेगा तो बस इग्नोर। ठीक हो गया। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आप जीत जाओ,
तो कैसा Yes. फील होता है? अगर हम पहले उनसे हारे हों और फिर जीते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और सही। अगर पहले ही जीत जाए तो फिर इतनी खुशी तो होती है लेकिन ज्यादा खुशी नहीं होती। और अगर या फिर हारे वो हो फिर कैसा लगता है? फिर भी बुरा लगता है, मतलब कि इंतकाम की रूह जागती है एक और मैच के बाद। अच्छा। फिर इंतकाम की रूह जागती है और हम रीमोटिवेट होके आ जाते हैं और दोबारा फिर खेलते हैं और जीत जाते हैं। यस। ठीक है। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं जीडी पायलट बन जाता हूँ, फाइटर जेट पायलट। अच्छा, इस ख्वाहिश की वजह? इस ख्वाहिश की वजह मतलब कि मिलिट्री में जाने का भी शौक है, और मतलब कि उसके लिहाज से मेरी सारी चीज़ें क्लियर है, मतलब कि जो जो चीज़ें उसके अंदर चाहिए होती हैं, शर्त जो होती हैं बॉडी के लिए, मेडिकल में स्ट्रॉन्ग हूँ, और उस मेन वजह ये है कि फाइटिंग का भी शौक है मुझे, और मतलब कि मल्टायर्ड होने का भी, मतलब शहादत का भी शौक है, अगर उसके अंदर फोत हो जाए तो जन्नत में। मेरी मम्मा को भी। अच्छा, ये तो बड़ी सादत की बात है। बस अल्लाह पाक ने जिसकी किस्मत में लिखी है उसको मिल जाएगी। तो अभी आपको अंदाज़ा तो फिर होगा कि अगली जो वॉर्स आनी है वो सारी साइबर वॉर्स होंगी। जी। कभी सोचा है कि आप उस लाइन को ज्वाइन करें? किस लाइन को मतलब है? जैसे ऑनलाइन ही वॉर होगी, हर वॉर जो होगी वो इतनी जी जी। जमीन पे नहीं होगी जितनी ऑनलाइन होगी। जी जी। मतलब कि शुरू शुरू में ऑनलाइन होगी, उसके बाद मतलब कि सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, और फिर तलवार। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ, जो पिछले दिनों जंग लगी थी जी। कुछ दिन मतलब पहले। कि हैक कर लिए आपके थे वो, उनके सिस्टम। हाँ जी, सिस्टम हैक कर लिए थे वो। जी इसी को बोलेंगे हम साइबर वॉर। जी। जी जी जी। हमने जी सिस्टम्स हैक कर लिए थे। हमने क्या, चाइना ने हेल्प की थी हमारी ये सब करने में। यस यस यस। इसकी बात कर रही हूँ। उस तरफ जाने का दिल नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा करूँ। जी जी, उस तरफ जाने का भी दिल करता है, मतलब कि मेरी मम्मी भी यही कहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखो, हैकिंग सीखो, मतलब कि उनके मतलब कि अंग्रेज जो हैं पड़े यहूदी मेन, उनके हम्म। सारे सिस्टम खत्म करो जैसे वो सीख रहे हैं। वो तो अपने बच्चों को सही बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं साइबर अटैक्स, और हमें ये डेफिनेशन पढ़ा रहे होते हैं जिसका कोई फायदा भी नहीं होता। हमें रील्स पे लगाया हुआ है, डेफिनेशन तो जी बाद में आती है। हम जी। रील्स जी ही देखते रह जाते हैं। यस। अच्छा जी, आप दूसरे बच्चों को कोई सजेशन, कोई एडवाइस करना चाहेंगे? मैं जो हमें देख रहे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी के अंदर स्किल सीखें, क्योंकि स्किल अब मेन है पूरी। डिग्रीज जो थी ना वो पिछले ज़माने में थी, मतलब कि जो अब से बहुत पहले वाली जनरेशन थी। अब स्किल का ज़माना है, अब जो जिसने पीएचडी भी की हुई है वो भी मतलब कि इतने जॉब उन्हें नहीं मिल रही और वो परेशान है जॉब। बिजनेस करें और स्किल सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। बिजनेस भी करें और स्किल्स भी सीखें। जी वाह, बहुत ज़बरदस्त मशवरा था आपका। आपसे बातें करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आपको भी सवाल सुन के मज़ा आया या नहीं? जी जी, बहुत मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया हसन। एक चीज़ मैं पूछना भूल गई, हसन टेक्नोलॉजी वाला आपने नाम क्यों रखा हुआ है अपना? मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, जैसे मैंने आपको बताया अपनी हॉबी के बारे में, मतलब कि टेक्निकल चीज़ें करता हूँ। मतलब कि कार बना ली, वॉशिंग मशीन खुद ही बना ली, अच्छा। और मतलब कि ड्रोन बना लिए। टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुझे वर्क करने में बड़ा मजा आता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर भी जब मैं टेक्नोलॉजी सीखता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट भी एक टेक्नोलॉजी है, मतलब कि नई चीज़ है, वो सीखता हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है, इसलिए मैंने अपने शौक के लिहाज से टेक्नोलॉजी वाला रखा। ठीक हो गया, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ओके। हाफिज़।